vaccine no obey the force ama Ghana for ensu a wo Ghana ni nada any say ni panabusuafo ne nasefo ni forever and ever empanimfo die ni mama yen timamufo no ye bre duabo e wo homa de oye bone ebetime tsa radio so timis ka kankwase asam yamfa loss of enforcement encheno meka choso ye ni o mai bia wo Africa ha o sika che Ghana man aban bia nsom bia aban bi ka choso ba da som wa is a lie osom yampa ni pa chawo. Alright, me mo ubi akwa eba Rabbi GH spiritualist eso. Na me ka mo se mo so fu West ene no so matranse am de dwumadi esan ede abremo ene dey. Na say yo ha na bibi ebe sen wiem eye covid. Yare covid-19 an e ba ebe sen wiem ma na ye je hu ba bi a enye. Esi anyame ya adom ama ye hu atimi an ha ye kakra but nose mask ne dey. My advice is e koso anahye. Yes, because eno na ye de bebo e ho ba kakra. Na ye nya nti ye se abrofo na ye aduro bi a ye vaccine se omo anya ba bia try mpo ankomunya aduro sa na nka ma try no omo mukrom wo nanso omo de omo an try no wo omo se abiblie mu ye Africa eno person be try aduro no ehwe na asem na twetwe aso enti ye na ya twa be ompanyi kase ye se ne ba bedi nkomo na ya dwo no so na dwenkyere enti ye nsa ebre no ye be kọ opanyi kase ye nchen ne ye no akọtwa ye nkomo twetwe so opanyi me mo akwa ba ya me de mpo mwen oba de na nanumada romanti me ho ye pa okay na say ati say abrofo na ye vaccine say om de ba be try ye Africa a je say ye kan Africa so de Ghana ye kan ho ye di mu akotini ye pa odwen ho say yo de di ka machia ye ahwefo nyina na makase onyankopon hira mu pi no krese me kra no mahu saa de no na amanfo nso so eframe phone so ne ade de ho nsem bebre ebisebisa ye ho nsem ne ade de o muni se abibifo ankasa no ohu se o transe ya na odwene ye ho a asesebe nyankopon wa amoyen sa yes saying na o kasa because adwene ye da ye bibifo tiri mu no odwene ho a wonte ase because hwe oman bia no eyo oman okay me meti hoyi efia me ne no ye fipam because opposite mentimi nko hyemra ma omomuti sa efie ho okay wo bra efie no nyamedea okay so ti se me free me fie ko hyemra ma obi fie na sesa efie mu nipa di me mra so nje sa efie na mo ye nkwasiafo okay ba metimi agena so busa say asama wo ka say efie a wona ne ye opposite untimi nko hyemra mfa ma sa efie nimfo no anya bia me so me busa wa ha say ofie nipa bia wo papa na ma me nkwa na wo say otufo enya ne sa ye kasa emra is different from afutu okay emra e control nipa okay afutu de ye kasa obi tu before afutu ye nsakraye okay na emra de edi nipa so tinsunsun ye dem nti o man na ye timu no se obi fi ni kurom sawti ase be hyemra ma ye waha ana se obi ye duro bi free ni kurum say yam fame wo yen wa ha no sabe yam panimfo ne di anima di adwene ne wo mutirim cause we am nkyerɛw Ghana ha na ye wo no ye ni abibiduro yefo na ye ni wono mo ye duro si ye woni power ha ebre ben bibini bia ye duro wo Ghana ana abibiman mu na ye pege duro from Africa to Europe or American continent or Asia continent. Say young for doing what try and I am for doing co-abrofo no because of this. One history in the world. Ebia asema wo kan me no ya efa baby me no ya adwo efa baby so me no ya adwo because e betimi aba say abrofo no fine omo ya aduro no e no mo de aba some person be try no Africa but ebia mo mamini kan mu so mo ya bi di akọ the one say abrofo na ya aduro say yemfa me try Africa imi wo pictures ni videos so nyesa ye kasa keke o ye wo pictures ni videos wa ha okay ye be prove a che nipa okay
South Asia efa COVID-19 vaccine na omo de ba so omo de be we unse sa enyema na ekoso nyina me kan no social media no so sa yare na aba no sede na na do kofa Ghana asofo bi so me bompa ye ma yade na tuntwa mo ntimi anye hu o Ghana hanom sei no me kan se sa yade we eye nipa bi na di akire na de omo ye nyina ne se omo be ma oman no ewiase Ombe wiase nyina akose suspension say amobi suspension no sa no mbe ye wiase eti bedru be bombe kaso de nadura ba da mo me kaso mo nya naduro ni pesata na be release ni pe wo wiase nyina eye tricks na sabi nyansa wonni bia wasam ye mo bo wiase eti eye kwanyon faso nti da me mete say yese vaccine na banana do be kan say vaccine ya ba enti say ya de obo release everybody so be ankodwuma a school for they say what she date say next year beginning a school for Sasia school me can say the omo ye nyina is a master plan okay a master plan me say the o can say ya na say Nana Donankasa as a president of Ghana no onim hu bi oh me dia men no atwini adoa okay meka se Ghana mpanimfo nyinara from A to Z me nyi watwini adoa asemo ye a wo kan se me fa ne se chena na ya frɛ Rabi se Rabi asemo ye a wo kan ye asem se blabe yu hu anu a wo wada me bisa wiase nyina se ansa na vaccine ne beba Ghana no hwan ne di yeso a obesan obegi atom se yemfa vaccine ansa na ba if kwa no Ministry of Health no ansa na adwobe free outside country ba wo manim no Ministry of Health say we sign ento time ka nche me so ni mo hwe me se me ka cho say obi ba wo nche sasare yade a now the word dro mana nipa na mpene so betimi de dro na ma no sa na tintimi kasa mpanimfo di yanim ni nim hu bia how did I doubt because abrofin timi fa dro ni mfiri ho ma wo bra mampani na be de kire ni MP ni hwan ni cabinet no mu du man as a Ghana president and leader no omun sanye na abrofin kukura dro na fa prehu abesi ha no mo de wura hospitals mu se hospitals no nurses ne doctors mo nyimo fa nwom obetima yesa eti penifo no ne di ade nanim eno mo sinsan ade atum sa yamfa mra eme wo ye na ya me ya se me ba sabe ma force wa wo no ye de sa ade ne ba be wo ne force me answer me kan wan Ghana TV say ade ne bedu baabi no on be ne force me kan sa asem wen e wo wan Ghana TV so me kai ba what you say se bedu baabi vaccine no on be ne force ama Ghana fo ye be ne force wa mamu se by force kokko waduro no nto mo de ensam na me kan no omo mark on the wall se vaccine omo be sase ya wo enkwada na de ba kwa me yan se tambia no abrofne target ye nkwada no because minimanyini e bia ka mi mfie sen ma firi wiase akọ enti se wo me na wo ja me bakete na wo se me de enche bia ma firi wiase akọ but me ba no ono no oba ono ne de ne ye oman enya me de manyini ti me ba no ne de ne be ye oman enti o target akwa no wo no na de na ye de be wo no na ye ka cho se ye vaccine free no effect no aye kasa asem kire wo no afei ebedu baabi no akwana nya be 30 years 25 years no na afei awo na nsasa wo a onwo ena ya mra ntene maba wa ene nam ho 30 years ontime nwo ontime mfofuro be ma ne hu nsuo nyina agene na wakone ya ye ne lab yes doctor say ye hu problem bia wo wa wodie mu die ntin wo bia woni problem wo na wodie mu ontime nwo wo fe se no na ye de mamo ne mpanya ye wo mo na ya de papa na ya na mi di Ghana ye leaders ho yaw president ne ho ye ka ho ye di o mo ho yaw me say Rabi ani abli pa because ya na so bibia mu no Nyankopon ene hene abusuafo me titi nsem bi se Rabi ebodua dua o ye hu ya nka wo konsuo ma at least one kwere kula nsuo ana first na ye tie class no ukotu school ko ana akwache koto no ana me da na ye de yi but Rabi de okonsuo no anka ye hwe se dua no okoboye a je se wakobo Ghana mpanyimfo nya dua na ye nsem ne no ye hwe video ne mla na ye kohwe ba ye wo ho asem bia
ɛno so yɛde atoa so otwedi ampon oso ni asase nyina ewura katachie kokromotie otomankoma nyame baatan ohonam ni ahonhom nyina ewura odefo ye kire wonsa wo ye fra asase ya se bunyensa adiesia subatan katachie kokromotie odefo ene awiei eya odehye onana ene osomfo na ekasai fra wanyado bese weburu adawroma so sejense katachie odehye me ba ha na nya bone se dem panifo mu sie ni mu se bone kra yikramu na enema bi koso na wa yasase so katachie ya dwene ho ayente ase eya yare ekodi ewu a ye friend sa covid-19 nana ani so de huna ba mame na what na dia kyerɛ me sɛ yade we yade ba be man kwada enu nti mi ba wani mu anama de sɛ de ne sɛ onipa biara onim sa empane a ye be won kwada onipa biara ɔta akyire onipa biara ne nsa wo mu sɛ yɛmfa mpane ba sene mfa won kwada Ghana nkwada bi man kwada na yare ntem nipa duam na yare nka Ghana mamu ne bibi mamu de odefo mesɛ wanyado mesɛ weburu ananom asase ne mo na mo gitu ho mo na mo koji asase we tu ho ema asase abaya asase ama oman ya bɛyɛ oman na enipa betena so nananom empanimfu edu oman yanim sɛ omunim pane a ye ba bɛwɔ yɛn ye mofra ya wo mu sɛ omunim sa empane a ye de ba bɛwɔ yɛn hu bi sɛ sa basne no mo de ba no emra memma ye nkwada ne yade na mo benyini no de ontume ngo no ontume ngo de yare bɛkana to dam na kana to dam mu de oba yare ada no yare ada ho so omunim hu biara nom ye mesam ne ne sɛ onipa biara onim sampane a ye bɛwɔ nkwada yi hu bie so ye mampani so ye bedi akire so ye ohene so ye hwan so wonim sa ya de we hu bi na so wagisi kafra brofo nsam ene wakofa sa na de atum sa yemfa nwa ye nkwada na ye ya wo mo no e ma mofra we benya yare ye de a ene nanom adi asense ye de atwire e ma sa di pa no ye de ni fraye e ma sa di pa no na nanom mumo ni pa na atwire mo ma twire nya sa di pa no muma ni fraye nya sa ni pa no muma edam ntono so muma ni mukwase ntono so mumu buni mu damu na nanom de amesam ne se anya edam nko ananya ni fraye nko ananya yare hodo nko ne mo de amesam ne se enam se wo no no de na dwene woni timu ne se wo man na wo timu no wonwene wo man ne ho emu ni pa ya timu wonwene ye ho wonwene ye ho nemom akwayo befa so benya mfaso bomwadie na ye timamufo na ye timu no sa yare be boyen yi o sie be wuwu o sie be bubu agu ho emfom ho no asoba tampe asobofo ofo katachie me sa wanyad me sa weburu odafo sa dia minim sa mo wo ho na mo wa so na mo tie asam na mo wa na mo hu ade no esam tumi me sam ahoden se woni pa biara yare wei aba wiase watachi Ghana ni biara Africa ni biara watachi so be de mpanya wo boya yi mo fra ya wo mo no ama mo fana benya yare de mo ma na twere mo fa twere nto ne so mo fa yare ya nto ne so enyo no nko ne na busua nyinara mo mo ma twere na mo fa nto mo so wo jani pamu a won twanhwe so wo begani pamu edom anim so obekasa mo ma nin twanhwe na hu sampa na nanom wo ho me samu anyado me samu aburu o me samu konto na nanom ye samu anyado sana mo ayen mo sampa asase mo na mo geto ho mo sampa asase ya mo dia me samu aso abedai konto chama diampon me fra wanyado o me fra sa me so mama de bibi samo ni mramu mama de bibi samo ni nya ho sada me sawo me samu anyado me samu aburu me samu anyado me samu aburu ogbo sa kwamna jensa o asuka sama jensa
Abroka si gensa o. Asotonto mu gensa o. Kontoncha manya paso abere. Mi butabra ba wa mansa do no mu wo. Katachie, wo ba hima, de sabi ku nsa me frefre mo. Na na ma so dia sa nyina mo gensa o. Ghana nyabia wo do nyina mo gensa. Asase ada ho ya mo dia. Me samanya de me samwa bru me samwa konto se na nanom. Monkamo no ntuma atimodinfo bi no man su ne yadam. Monkamo no ntuma atimodinfo be do man yiso no. Kamfa ya kra ne ya kwa ento tatara nanom. Monsori do man, monsori do man, monsori do man, monsori do man, monsori do man. Mumo man yin fa ne papa mfra. Na monkunkuma ne papa ne fo ne nyina. Mumo ma sentare yariya atwira ne yadam mo mpanto am so. So mo gya do mo anim so mo kasa na mumo mo ntwahwe. No mo sampa wo ho. Whether it's a damn little Amadao or Munyamami, Piao. Wow. Just a Miankasa Kramabuto, me won't dream Miankasa. Because Utmuse, old man in a near brie, because the Nimlea. Anka asem we mfa mi wa we konkre bi kra no yesi ya obia ekoma no ho fine me ma me ba anwo pane no eno best anka onkonko bodua mfa mo ma mu ni nyina wati ase ena duabo na obo enso se mi utie mu yie pa na chese odoga na yie Ghana dana koma so enti ensemre ne yenko no ho na no duabo na obo ye no de enti a obo dua no yenye nkyire mu mfiri wo no ankasa ho opan misanso mo akwa babiem yo minia me da wase na eden pa nti na ma utimi ebodi asa hwe minia de bia me kasa se Ghana oman ya dama koma so pa ano de no kra pa because me matimi ehune dey Ghana dama koma so pa na me kasa ya na bebe ne fo se me kasa ha mani enya ne sa na ohu yanu a yetima suya de yakwachiri na otwedi ampon na bofo so ama yetimi hu na kira asem no ye se oman ne ko ba bi na ekobone ye hu eti ye di yawo yakoma mu yawo ebura ye mu enti ye kasa ye de yawdie ene kasa okay eti bebre no ekase omu hu mi bi se da se bia makasa wonsuo mu because me akasa kra asopa me akasa shocking denti ane se hwe me to me da me na no okay me da me na ya kan say wo yire na se be ha wo fie ana o ma na ye twe ka enya me yira na me ma bi na ha me onipa bia wonanti sunsumu bia na se wo ye hunhum nipa bia no unyo obi a wodate se obi o ye normal person wow wonna sa because of adwuma a wo yenti untume na se de bi moda na me hwe oman no emofra no beye 30 to 40 years ache to 50 years me hwe de ebe koso wo Ghana man ne bibi mamu a ene na ye me ya wow ene ye me ya timi de me masam nyina ne se de ba be wo ye nkwada no a yen ya wo wo mo no kwada na yen ya wo wo mo no a wo mo no mo se se adia no de be wo omo de ba be protect yen afisi yare ye ho okay fine mate me de me ne nsuo ene tumi ahodo ne nam sa na me de me bo me bra okay me ne nsuo ne tumi ahodo ne nam ti nsuo a me gina mu ye adwuma fra na wo ba o te me kasa na me so me te ne kasa me koka amasam kire no se vase no mo ba be wo no se ye adwene papa no mo de be wo a adwen papa mra no mabusua so na se adwen bone tete ne vase be man kwada nketenketi innocent souls from 0 to 5 years sa innocent souls wen emu ba ko moja etosogu fomo a ene sani ba o ma kwan e ma vase ne ba o man nimu ebe won kwada no abosuma wo Ghana ene suatwa Ghana ene asase wen so Africa ene wono sani pa no ma kwan e ma vase ne ba Ghana ha ebe wo ye nkwada no abosuma wo Ghana nyinara ensuo wo do wo Ghana nyinara
any send panabusuafo ne nasefo ni forever and ever. Wow. Asma me kanu. Abusuafo wasti always be ano. Me ye interview be na vim no was so but Rabbi ama butu ye pa because the ekoso na ni nyan pa na so de besi bia no nyame ene hene te said ye always be am kanu no but Rabbi ma me musa asem bi wa onim se dua na obo ye no anu eden pa because o start na ye hu hwe but edu finfin ba bi no na ensuo to papa on se me kasa medical ka se on se ensuo start ya nche ne sa te ye me start ya de na nche bia ne ensuo ja mu ensuo ja ya nche ne sa te ye na eya na o ka se tumi wo ho aya na bi mu nyini ensuo ne eto bi mu ento se ensuo na te me hwe video na me shock me yo na ye mo amanka enti ade ba ko eso mu hu ne se ewiase na eda ho no empanifo ka se wose fa akotumi wo atinye ni wo me de masem a me ka kire me nua no Ghana fo a mo wo Ghana ha sensam na ye kan mo de mo bu ye nkwaseafo na won wa ma no ne no de omo hu se ye kan sem bi akire wo man no eti me de sawo ye ohene sawo ye mampani president na minister na MP anaso pani bia wudi Ghana nim na nam won saso na innocent child innocent soul kwada o fe na ya wono kosi 5 years ya mfa pan ya wono no o pani biara san kwada mu baako even yare be kana to ho anen nam sa pan ya wosuma ni benya hawo no woni wo busuafo abosuma wo Ghana ani abosunsu wo Ghana sase so ani wo busuafo ni se etwa yare ya ko mo mfa to no wo busuafo so na sa wo gani panim kasa wo twanhwe na Ghana fo hu wo bone a wo di no esumu ase untwanhwe meria menka bi omi modia me pa achew na Ghana na se wiase nyina ehu suban bone a wo da na di ewo man yi mu na mekoso aka wo se Rabbi GH spiritualist so na asugusu a wani sugusu a wo hwe se wunya dwan ni dwumadie ya dwan ye ewo YouTube your life ewo honom ten bia wo pe Rabbi hu nsema tie wo pe ye kan se ni bibia ni nyuma wo ye ni bibia ahwa wo be hu ewo Rabbi GH spiritualist eso bo mo ni aso be subscribe na wo be share no wa like wo wi a ma onamfofo bibia la nya bi nhwe because I think china nko a ye started at the verse no awo ye nuanom ketwa no enti mesrew di se adwumadie fama me o ba bibia la wo bia Rabbi ye be kono ma mi musa se fine duane de wakobo fine ba bi no fine ba bi no so de me no nya adwen kra but ye hwe ni sei said you see ko bo duane nsuo timi egem at once ya ye dwen ho a ye ntia se obi a ho timi adwiri ne saa no ade nti na se tumi ne wo ho a time a ukobo duane na kan wonye ne sei emum ema bibia ando entom panifo no but omo de aduro nu ba be won kra na ensuo nu mon kra na ho ban na emum wo bo se emfa yare ne etwere ne ade emran panifo no so ade ntia hwe ewiase ne wo ho yesi onipa be hwe yie no na wo de wo ho okay so ti ase okay enti tumi ye wasas ne so hanom no tumi enya dwuma wo nipa nyina mu eye dwuma wo individual bi mu wo mo nim sa tumi no na sa tumi ne ye dwuma wo mu na memi a ti ha ide minim se asu abena ene friend say asukasim ene abrakosim ene abosoma hodo a ene ntumi e no mo nam nti ye de ye nim se ye wo bambo na sabe empanimfo kasem bi se so koto se abuwa bi si unua so a enka nche se sore nso ka che se sore ye nso sanse ebia no figu nua no so a ode beba wo so etimete wono me dwene me man ne ho to man ne ho yawo atimi mu sa wo man no empanimfo die ni mama ye timamufo no ye bre o binia ye bre papa panimfo
adi ye no hwe ma menka quotations bi o Bible mu ya ya asem bi wa ha Ezekiel 22 verse 27 or say ema poma wo woso no ti sem pataku a wotete hanam se obehwie mogya aguo na wasaya kra de ebeye na wanya emfaso boni adi ema poma tete Ghana nkonya so say ya hemfo mu bi say ya mpanimfuo ni bi no wo mo te sem pataku a ye hwie mogya gu underground de pamfaso boni adi na nka wote wo man mu wo man ma do yetimia agina awiem wo betimi swade ahemache oni di na wakodi line na wakovotu amawo obi busuani wo bi fieni wo bi ba wo bi se ne ya votu amawo ne do abeta konwa so mo beta konwa no so a mo boye ye wo man mu se ya nkwasiafo ya dwene nyadwuma Rabi kwa je bosika o bank da me ama kwaje bi kan ketuwa yo aban bank anka sa me nkopa be se me mfa nya hwe onkwaje me ngi bi da ohini bi adwa asase pen masase de ohini bi ni me akọ asase so pen bet okay enya sem ketwa any entia because me hu ne say what time o monti na ma wo yes me to me time hwan agede afi no say me to e mampani mama duani ni na be de achi mama duani ni ne ministers na sefo mu mama duani ni mi bodua na me ye nkakranka na ma me nsa koma no bitimi di bi hwe me ma if you come and pay me say to tax mam okay de dia no ma me di ne dia wen ti time meta na agene de no kwan no mo de ye faso no kwan no de ye faso no ye ni abre na me fan say e bae efe sanka what's mining be as a citizen no nanka what to anamon say even president na nim kra na say untimi nru okra sabe ye wo ade bia no every one na kotu enti at least ubetimi aben panini kakra na de ato manim say say e na me nso ma dwen kira me say ye nye no but ukobo odua yi na ade eche ne ye say ya sesa ya adwen a dua no bedane ana wona sa de wo mu nyina ne say ye kase duabo a uti duabo se duabo e wo homa de oye bone okay duabo ni homa obi a odi tene ana wo ya de tene nti ye bo dua na se hu se de wo ye ne nyina osesa duabo ne dane enye nipa ne kwa na be dane no duabo no kase tumi ne ye de ahya de nsa tumi na dane ade no enti me de me kan no se sabie na o mo de ba no se ye papa o mo mfa ye bonu so nko o mo ankasa so okay hwe minua o ma na ye timi ye nyina ade o sabia se konfo bone tra o mamu mo o ma ne se ya o timbi wati ase eti ya nhwe ntana ho na me de masam a me kan ye ba akopɛ so mo ne me ya dwen o so mo ne me nya dwen o me de tumi betra me se me nya me ye wati ase no o ma ne hu se bibi koso na nye na akoka ya ma police fo amefa ya soldier fo abefa ya say law of enforcement okay ne dia becho sa de ntina wakase but omo so timpani fo so timi ya boni bi wo manim sabe ebetimi tra radio so timi so kan kwase asam okay ya mfa laws of enforcement encheno what you say eti yetramfo no eya na awre ho te na me kase etimi kobotu ma wo mo so ti say where you beto obey look at a friend say manifestos akesia MPP and NDC omo lanche ne poms akesia omo deba look at them I know the facts what you say ti look at manifestos ayekeka and the poms akesia omo deba okay omo wi amama kotena omo damu no omo sere o man no to be kan yansam ni wi a ni akotena damu na yesere Ghanafoɔ se ho na se wo mu de o ma dwinsa wo mu de anya ye bi kakrema eti dosi e beto agba ya hwe ya mpotem ya sase yi akwan but say ya former ex president kra e kan say politics there edu ba bi antro wom e wo se wo twa antro fa ba bi edu ba bi so anu aka nokre o man no meme ne wo de ntia ye vote no we vote for something yeah so ti ase won tumi metra kwamia so na me mo promise so be yesin na what nas no aka che so o man na se ho na se no
so money this guy I mean can show sika on my way the whole Africa meka cho so you know my bia whole Africa how o sika che Ghana man on say promises now work on me van say beginning of 2020 this year what the near PS when you say me person me person and now no me person me busa say the work on based on the work on person busa say ni nyina na what me achieve ade ho no say omo achievement na ye ka no yeah politics ni enimu okay na me meti hayi se me kasa me de nsembe pia bonten a me nim se me nkwa na me de bedi agoro na ya kasa ya mo nyo mo adwese bia ye nim hwie o papa me to masua de o me to hu me ketekete sa no minimo pa masua ngoma papa masua de na nya hu mo de sua nkwa na mesua physically mesua bibia bi wo wiase nti wo me sa no me nya ayi bi sa o but ye hu say ye nitumi bia say omo no because ono eba physical spiritual on ntumi me okay ti di oba say obe yusu tuo okay and some loss bi and what ya be chime di obetumi aya no no apart from that no ntumi me fight for so on me be fight spiritually on ntumi nye and them la na kasa ko discato sana de anete so ti ase enti to cut everything short ya kokra no the asem na wo ka kire Rabbi GH spiritualist ahwefo na yebo ne tofa no aban no de na wo ka kire mpanifo no se de be ya sa bas no definitely e beba e china ye start the awo mo enti e de asem na wo ka kire mo me nya ban futufo timi nto abanfo ba sa wo to mani me to mani ba me timi nto abanfo wo betimi wana metime to omfo no eye timamfo uti uni sa aban no ho se osom mene wo aban bia nsom obia aban bia no obesom obia ma me kasa nkyerɛw Ghana fo ye mampene dada Mahama ka say Ghana Ghanaians you have short memory okay asamo kan ye no Ghana fo if we are wise ye better the papa ne kan ye na e true say we have a short memory what you say aban bi catch us about the sumwa is a lie I'm telling you today say I am true anan de ya na ya da ho da me catch her osom ye mpa nipa chawo binia me to yi sa wo so ba bo fufu mama di na me se me ma nya me fufu so nwa na sa wo pa me chawo sa rab me pa chawo sa ma me fufu ma nya wo wan ka sa wo nim nyansa